Ay guys, gawlat dito jeep ron. Vlogger na ta. So, today's video, magulat ta og jeep. Kay vlogger naman ta. Wala guys, nasa kuya. Vlogger po ka kuya. Bago pa kong gasugod. Ano ba? Dagang kang followers na? At gamay pa kong followers. Ay, Ikaw, tagal 1 million bi akong adlaw. sweldo na ka. Yes, Mayo. 1 million. So, hi guys. Mo lang to. Gawat ng jeep guys. Sakay na ta. Hello guys, ato di pick up na mga pasahero ron, no? Ato sila ihatod ron sa ilapadtuan, ha. So, maulan to guys. Tantawa lang ninyo. Oh, Boss, oh, vlogger ka boss? oh, vlogger ko pos. Ano man? Drive ka sa ano pag... Oh, putan lang ng sipid raw. Ah. Boss, pambangga. Dili na Bangga boss. 20 years na ko gan drive. Oh. Matik na. Oh. Sorry boss, wa ko kabantay ato da.